Good morning guys. Ito po yung kaingay yung sa Ormoc City guys. Kaingay po guys ang Ormoc City guys oh. Ito po ang kaingay guys oh. Ito guys atpag to sa Ball Center guys. Sa Bonifacio Street guys. Ganon kaingay dito guys. Walis ako dito guys kasi ito. Walis guys kasi madumi guys dito ng mga dumi guys. Nilagay ko na guys sa basurahan guys. Sana all kayo guys ha. Tayo guys. Walis tayo guys kasi dumi-dumi dito guys. Sana all. Parang kalat-kalat pa guys oh. Sana all. Sana all ya guys. Sana all. Guys, so sasakyan guys, sana all guys, kalat na guys, walis pa tayo dito guys, sana all sana all. Maingay itong Ormoc City guys oh. Maraming sasakyan dito guys. Oh guys. Ang ingay oh. Sana all. Sana all, sana all. Dito ka lang sa piling ko. Sana all. Lagay natin po sa basurahan guys. Sana all you guys ya guys. Sana all, sana all. Dumi, sana all. Guys, naman ito guys. Guys, ano pa guys, tika pa guys. Tulog ka lang. Tulog pa dito guys oh. Sana all. Sana all guys. Hanggang na lang guys kasi mahaba yung video natin guys. Maraming salamat sa panonood guys. I love you sa tanan all.